Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Fa nas'alullaha ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la yaj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaif halukum? Kullukum bi khairin wa afiyah. Masya Allah, sehat semua ini. Kam adadukum antum? Kam asyarah? Asyarah atau tis'ah atau 11? Masya Allah. Min aina antum? Ab'adu al-buyut minkum baituman. Baituman? Wahyu Makassar, aina Wahid? Wahid, aina Wahid? Min Makassar. Masya Allah, min Makassar. Min Bone. Ayyuhuma ab'ad, Makassar wala Bone? Bone? Bone ab'ad. Masya Allah. Ghairuhuma aina Lombok mawjud? Masya Allah. Min Jambi. Jambi qarib adun min Jakarta. Waman min Jakarta nasuha mawjud. Min Jakarta. Min Jawa al-Wusta mawjud. Semarang, Masya Allah. Nahnu min Solo. Jawa Syarqiyah mawjud. La yujad. Jawa al-Gharbiyah katsir. Masya Allah. Min aina antum min Jawa al-Gharbiyah? Min Bekasi. Anta? Hah? Oh, walad Sad Febi. Masya Allah. Hadal ladzi sayadhhab ila Misr. Hah? Oh, ashabun nadhara. Lasta anta. Anta satadhhab ila Misr. Oh. Ba'da kam? Ba'da kam? Ba'da syahr syahrain salasata asyhur. Syahrain. Iltaqaitu bi abika fi sabah. Masya Allah. Wa anta min aina anta? Min Garut. Masya Allah. Ajengan Qudsi Garut. Wa anta min ain? Min Bandung. Masya Allah. Wa anta min ain? Anta min Jambi. Naam. Man lam yadhkur? Min Bogor. Masya Allah. Man lam yadhkur? Min Bekasi. Idzan al-baqi Jawa al-Gharbiyah. Masya Allah. La yujad ahad min Jakarta. Ya Jakarta min Jakarta. Syarqiyah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nas'allahu ta'ala an yaj'alakum ulama al-ummah. Allahumma amin. Alhamdulillah yasarallahu liya ziyarata hadal makan al-mubarak wa nashkuru li ustadina wa syekhina Ustad Rifki Rashidi. Masya Allah, jazahu wa khairan kathiran ala hadhil istidhafah wa jitu huna awalan li ziyarati syekhina Syekh Nassar al-Yamani hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Wa tab'an Syekh Nassar hadha yakni darasa fi Jami'atul Iman min qabl. Jami'atul Iman ibarah an akbar jami'ah fi al-Yaman bil khusus fi madinati Sana'a haitsu tahtawi ala akthar min 5,000 talib qabla yakni huduth al-azmah wal masyakil wal hurub fil Yaman yajtami
fiha yakni fil jami'ah akthar min 5,000 talib. Wa syekhuna Syekh Nassar hadza min duf'ati al-ula min hadhil jami'ah. Min duf'ati al-ula takharraja min hadhil jami'ah. Wa kuntu iltahaqtu aidan lidirasati bi jami'atil iman duf'at adun akthar min asyarah. Dakhaltu fi 2009. Dakhaltu 2009, jalastu fiha takriban sanataini fa akthar ila an hadatha ahdath fi am 2011 thumma intaqaltu ila markazi Syekh Sa'id Muhammad Sa'id Al-Adni bi'ib wa kadzalika ba'da audati ila Indonesia wa tazawwajtu wa akhadtu ahli ila Yaman jalastu inda syekhina Syekh Abil Hasan Al-Ma'ribi fi Madinati Ma'rib wa arifu nafsi ismi Sanif Ali Syahbana wa kunyati Abu Asim. Man? Abu Asim. Idzan man ibni? Asim. Hadza ibni al-awwal Asim. Fa yakni ukna bi Abi Asim wal anan yakni alhamdulillah jalastu wa sakantu fi Madinah Karanganyar qarib min Madinah Solo fi al-ma'had al-musamma bi Ma'had Salman Al-Farisi. Ussisa hadal ma'had qabla 10 sinin atau qabla 11 sanah. Alhamdulillah takharraja minhu adun sittu dufu'at ila akhir takharruj fi syahri Sya'ban hadhihi sanah. Alhamdulillah wa uqima hunaka aidan iddata baramijin fi barnamij ta'limiyah min marhalati kutab ila marhalati ma'hadil ali haitsu jalasa fihi syekhuna Syekh Dr. Labib Najib Abdullah. Alhamdulillah. Fa'umuman nurid an nuhaddithakum fi hadhil jalsah al-yasirah al-mubarakah. Awalan nahutsukum ala an tastaqimu fi hadha tariq, tariqil ilm. Fa hadha tariq ba'idul mada la yu'rafu tarfuhu walakin kullama istaqama an-nas ala hadha tariq kullama irtafa'at darajatuhu inda Allah subhanahu wa ta'ala ta'kidan liwa'dihi inda maqal a'udhu billahi minasyaitanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Fa dzakara al-allamah syaikhu hadzal balad syaikhu hadhil bilad al-mubarakah bilad Nusantara al-allamah Hashim Asy'ari anna Allah subhanahu wa ta'ala dzakara fi hadhil ayah yakni fadla al-ulama li jam'ihim bainal ilmi wal amal, li jam'ihim bainal ilmi wal amal. Lidzalika al-istiqamatu fi hadzal tariq insyaallah yakni taj'aluna aliyatu al-makanah wad darajah inda Allah subhanahu wa ta'ala indama najma'u baina al-ilmi wal amal. Fantabihu ala hadza. Jadi para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah, istiqamah di atas jalan ilmu itu insya Allah akan menjadikan kita terangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ketika kita bisa merealisasikan dan menggabungkan antara ilmu dan amal.
sebagaimana disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim. Wa tsani syai' anna hadha tariqul ilm dalalatun 'ala al-khairiyyati allati arada Allah Subhanahu wa ta'ala an yamnahaha li'ibadihi al-khassah. Naam, wa hum man arada Allah Subhanahu wa ta'ala bihim khairan yufaqihhum fiddin. Iqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Fattafaqquh fiddin min a'dhamil qurubati ila Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tafaqquh fiddin min a'dhamil qurubati ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ajma'al ulama'u ala anna tafaqquha fiddin na'am afdalu minan nawafilil mutlaqah. At-tafaqquha fiddin wal julus fi majalisil ilmi afdalu minan nawafilil mutlaqah minas sholawat an-nafilah al-mutlaqah. Wa kama dzukira aidan fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala lailatal badri 'ala sairil kawakib. Ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairi al kawakib. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa seseorang di dalam meniti jalan ilmu itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi dirinya kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam urusan agama. Dan tafaqquh fiddin, ya tafaqquh fiddin, belajar, memahami, memperdalam ilmu agama itu termasuk seafdol-afdolnya bentuk ibadah. Seafdol-afdolnya bentuk ibadah. Di antaranya kesepakatan para ulama bahwa belajar menuntut ilmu itu lebih afdol daripada sholat nafilah mutlaqah. Sholat nafilah mutlaqah yang tidak terikat dengan kondisi dan waktu khusus. Kemudian juga di hadis yang tadi kami sebutkan bahwa keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah itu adalah bagaikan keutamaan bulan purnama dibanding seluruh bintang-bintang yang ada. Di mana ketika bulan purnama itu bersinar, maka bintang-bintang semuanya redup. Ya, ketika bulan purnama bersinar, bintang-bintang semuanya redup. Lidzalika ahibai fillah rahimakumullah, alaina an na'rifa qadra hadzal ilm. Wa alaina an na'rifa mizatal ulama'i ala baqiyatil khalaiq. Anna Allah Subhanahu wa ta'ala madahahum wa rafa'a qadrahum bal ja'alahum thalitha dzikri ba'da dzikrihi li nafsihi wa dzikrihi li malaikatihi al-muqarrabin. Tsumma dzakara ba'da dzalika al-ulama fi qoulihi subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dzakarahuna yakni bada'a bi nafsihi. Syahidallahu. Tsumma tsanna bi malaikatihi annahu la ilaha illahu wal malaikatu. Tsumma sallasa bi ahlil ilmi wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dzukira huna aidan qaidun lam yadhkurillah subhanahu wa ta'ala al-ilma wal alima mujarradan, walakin al-alima man wusifa bil ilmi wal adalati fi nafsil amr fi qawlihi qa'iman bil qist.
Fa makna qa'iman bil qist yakni humul ulama'ul ladzina qamu bi ilmihim. Li'annahum indama aqamu ilmahum. Na'am wa amilu bima alimu sayahsulu bihadzal madh. Sayahsulu bihadzal madh. Anna Allah Subhanahu wa ta'ala dzakarahum tsalitsan ba'da dzikri nafsihi wa dzikri malaikatihi. Yang ketiga, hendaknya kita mengetahui kadar kemuliaan ilmu yang sedang kita pelajari. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan seorang alim itu penyebutannya ketiga. Setelah menyebutkan dirinya sendiri, malaikatnya yang mulia, kemudian disebutkan ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan disebutkan di situ satu sifat yang mengikat. Kemuliaan seorang alim itu adalah ketika dia menegakkan ilmunya. Menegakkan keadilan itu adalah artinya mereka beramal dengan apa yang mereka ketahui dari ilmu. Itu artinya menegakkan keadilan, qa'iman bil qist. Ya, sehingga seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan ini. Kemuliaan untuk disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya di level ketiga setelah penyebutan dirinya sendiri, yaitu Allah, kemudian malaikat, dan disebutkan wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya. Untuk itu seorang ulama ketika dia bisa mengamalkan ilmunya ya, kemudian menegakkan keadilan dengan apa yang dia ilmui, maka disitulah hakikat kemuliaan yang sedang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Rabi'an, annal ilmal maqsud alladhi tahaddathna anhu mundu bidayati kalamina wa hadithina huwa ilmu syar'i alladhi na'rifu bihi ma'rifatallah Subhanahu wa ta'ala haqiqatal ma'rifah wa na'rifu bihi Rasulahu sallallahu alaihi wasallam haqiqatal ma'rifah kadzalik. Al-ilmu alladhi yusiluna ila jannatillah subhanahu wa ta'ala jannatin na'im. Al-ilmu alladhi na'rifu bihi al-halal wal haram. Al-ilmu alladhi na'rifu bihi kaifa nata'addab wa kaifa nata'amal wa kaifa nahkum wa kaifa nata'abbad. Al-ilmu alladhi yumayyizu bainana wa bainal bahaim. Naam, di qaulil qail laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Hadha huwa al-ilmu al-maqsud wa huwa ilmu syara'. Fa bina'u ilmu syar'i huwa ma'rifatu kalamillah wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa furu'uha katsiratun, insyaallah sanahtasiru ba'da hadza bidzikri na'am ala syaklil ijaz. Yang keempat, ilmu yang dimaksud di dalam pembicaraan kita tadi adalah ilmu syar'i. Ilmu yang dengannya kita mengenal Allah dan Rasulnya. Ilmu yang dengannya kita mengetahui halal dan haram. Ilmu yang dengannya kita mengetahui adab, kita mengetahui bagaimana bermuamalah. Ilmu yang membedakan antara diri kita dengan bahaim, dengan binatang ternak. Ya, bukankah dikatakan laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kalaulah bukan karena ilmu, sungguh manusia itu seperti binatang. Ilmu syar'i ini ya, pondasi utamanya atau bisa dikatakan tujuan yang paling besar darinya adalah mengetahui firman Allah dan sabda Rasulnya. Dan cabang-cabangnya banyak. Saya sampaikan secara ringkas di sini. Cabang-cabang ilmu syar'i itu ya, sebetulnya secara garis besar dibaginya jadi 3. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Allamah Sayyid Alawi As-Saqaf di dalam kitabnya Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah. Ya, yang pertama adalah
ilmu tafsir. Dan yang kedua adalah ilmu hadis. Dan yang ketiga adalah ilmu fikih. Nah, untuk kita nanti mengetahui tafsir, hadis, dan fikih, maka nanti membutuhkan ilmu ini 3 hal tersebut. Kenapa kita belajar Quran? Kenapa kita belajar bahasa? Kenapa kita belajar nahwu, sharaf, balaghah? Kenapa kita belajar usul fikih? Kita belajar mustalahul hadis, kita belajar ulumul hadis, ulumul tafsir. Itu semuanya adalah alat untuk kita bisa memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW, dan mengetahui fikihnya para ulama. Ya, mengetahui fikihnya para ulama. Idzan yabqa al-mas'alah al-khamisah fa adunnu hadhihi mas'alah al-akhirah. Naam sanuhaddithuhu fi hadhil jalsah al-mubarakah. Kaifa nahsulu ala hadhil ulum? Kaifa nahsulu ala hadhil ulum? Naam, al-ulum bil khusus ilmu syara' yudrasu ala afwahi asyuyukh. Ilmu syar'i yudrasu ala afwahi syuyukh. Naam, wa yutanaqqalu min jilin ila jilin, min alimin ila talibin ila an yasira aliman thumma yulki ila talibihi fahakadha. Najiduhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam darrasa wa 'allama ashabah. Thumma saru ulama'a hadhil ummah wa naqalu hadzal ilma ilal jailil ladzi ba'dahum minat tabi'in, thumma hakadha ila atba'it tabi'in, thumma hakadha yatanaqqalul ilmu min jailin ila jail. Fal ilmu kama dzakartu lakum yudrasu ala afwahir rijal. Naam, lidzalik min mizati hadhil ummah al-islamiyah ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Allah subhanahu wa ta'ala qawwa hadhil ummah bil isnad. Faqala Muhammad ibn Sirin wa kathir min ulama'i tabi'in al-isnadu minad din. Walaula al-isnad laqala man syaa' ma syaa'. Walaula al-isnad laqala man syaa' ma syaa'. Al-isnadu minad din. Fala yanfasilu ulumu hadad din illa bisanadi wal isnad. Di anna hadzal ilm yatanaqqalu min jailin ila jail baina afwahi syuyukh. Fala yanbaghi li ahadin an yata'allal ilma bi ghairi an yu'allimahu syuyukh. Yata'allam minal kutubi mubasharatan. Au yaqulul qail la nahtaju ilal masyayikh, la nahtaju ilal isnad, lina'uda ilal qur'ani wa sunnati mubasharatan. Hadha lan yastati'. Limadha? Li'annal isnadu minad din. Naam, bal qala al-ulama'u fi hadzal bab man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min shawabi. Man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min shawabi. Lidzalika atalaqi ala yadil masyayikh fihi barakah. Fayantaqilu al-ilmu wal adabu ma'an. Lam yakunil ilmu mujarradan alladhi yatanaqqalu abra yakni majalisi al-ulum inda yadi al-masyayikh. Lakin yantaqilu ma'a dzalika aidan al-adab. Kama dzukira fi sirati al-Imam Ahmad ibn Hanbal annahu darrasa tullabahu wa adaduhum 5,000
wa adaduhum khamsatu alafi talib. Khamsatu alafi talibin. Lam yakun haula kulluhum darasu al-ilma min al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Fa khamsumi'ati minhum man katabu wa dawwanul ilma wal baqun arba'u alaf wa khamsumi'ah tatabba'u wa lahadhu wa darasu adaba Imam Ahmad. Yang kelima dan yang terakhir, bahwa ilmu ini bagaimana kita mempelajarinya? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu dipelajari dari lisan para masyayikh, dari ucapan para masyayikh. Karena Rasulullah SAW mengajarkan ilmu ini kepada para sahabat. Kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Sehingga tertransfer ilmu dari generasi ke generasi melalui lisan para ulamanya. Inilah yang disebut sanad. Dan sanad dalam keilmuan itu penting. Karena sanad dalam keilmuan inilah yang menjadi ciri khas utama dan kemuliaan dari umat ini. Kekhususan yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Tentang masalah sanad. Dikatakan bahwa al-isnadu minaddin. Sanad itu bagian dari agama ini. Kalaulah bukan sanad, sungguh orang itu akan ngomong sesukanya. Sehingga tidak ada kontrol, tidak ada patokan kebenaran dan kesalahan yang dikatakan oleh seseorang. Untuk itu, maka perhatikan bahwa seseorang tidak akan bisa belajar ilmu serta-merta tanpa jalur pemahamannya syuyukh. Ketika dia bilang, mari kita langsung belajar dari Al-Quran dan Sunnah, itu mustahil. Bagaimana dia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah? Dia tidak mengetahui turunnya ayat demi ayat. Dia tidak menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah SAW bersabda dan bersikap. Bahkan bisa jadi orang yang mengatakan kita kembali dan langsung belajarnya dari Quran dan Sunnah saja, itu adalah mereka-mereka yang tidak bisa berbahasa Arab. Padahal Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Maka bagaimana mungkin mereka bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung tanpa bimbingan guru. Untuk itu dikatakan bahwasannya seseorang yang belajar hanya dari kitab saja, otodidak. Para ulama mengatakan salahnya lebih banyak dari benernya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa gurunya adalah setan. Barang siapa yang belajar dari kitab, maka gurunya adalah setan. Maksudnya adalah baca kitab saja tanpa bimbingan guru. Untuk itu mari kita sama-sama perhatikan betapa pentingnya kita ini berada di atas jalan ini. Antum harus bersabar dan istiqomah. Ya, jalan ilmu ini panjang. Ujungnya tidak kita ketahui. Tapi semakin kita istiqomah dan sabar di atas jalan ini, semakin derajat kita tinggi. Ya. Dan insya Allah dengan antum tetap istiqomah dan sabar di jalan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan banyak sekali keberkahan di dalam kehidupan antum. Ya, cukuplah satu hadis yang kita jadikan penutup dari majelis kita, bahwa Rasulullah SAW menjadikan salah satu sebab pahala jariyah itu akan terus mengalir kepada seseorang adalah dari ilmu yang bermanfaat. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun shalih yad'u lah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan antum semua ini semua insyaallah sebagai ulama umat, ulama amilin, ulama yang shadiq, yang jujur, ya, yang memiliki kedalaman ilmu dan menegakkan ilmunya dengan amal. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan
antum semua ini wasilah untuk dikembalikannya kemuliaan dan kejayaan kepada umat ini insyaallah. Barakallahu fikum, nasta'fu minkum katsiran anil akhta wa taqsir. Insyaallah narakum lahiqan wa naltaqi fi ahsanil hal fi afdhali al awqat wal munasabat insyaallah taala, innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Naam, kama dzakartu lakum al-mulazamah ma'khudatun min qaulina lazama yulazimu mulazamatan. Fa ma'nahu anna at-talib yulazima syekh. Naam, wa yajlisu indahu fatratan. Naam, la yushtarat an yakuna muddatan ma, lakin fatratan au talabaqa ta'allumihi fi maddatin ma ala yadi hadha syekh. Hadha yusamma mulazamatan min nahiyatil lughah. Falidzalik at-tariqatul lati dzakartuha fil hadits qabla hadza aqsuduhu tariqatal mulazamah. Naam, di anna mizatu tariqatal mulazamah fi luzumi talib inda yati syekh. Hadza awalan. Thumma yu'rafu ba'da dzalika aw tu'rafu tariqatul mulazamah bi ba'dhi al khasa'is. Min dhimniha anna tariqatal mulazamah na'am min barakatiha ikmalul kitab min bidayatihi ila nihayati. Na'am, lianna al mulazamah tara fi ikmali dirasatil kitab fihi barakah. Thani syai' al mulazamah tahtamu katsiran ala at-tadarruj fi talab. Fala yahtu talib ila marhalatil a'la qabla an yatamakkan fi marhalati al asfal. Lidzalika yuqal fi mas'alati at-tadarruj hadza man lam yutqinil usul hurimal usul. Thumma aidan min mizati al mulazamah ala baqiyatil manahij annal mulazamata tahtammu bi at-tarkiz. Naam, wala ya'khudhu at-talib mawadan mukhtalifah fi nafsi hinin idza ru'iya fihi madarrah liqaulihim izdihamul ilmi fi sam'i madallatul fahm, ay iktharu idkhalul mawad fi nafsil hin. Naam, yushattitul fahm. Hadza min mizati al mulazamah ala baqiyatil manahij. Wa aidan min mizatil mulazamah ala baqiyati al manahij taqdimul adab qabla al ilm. Naam, faqalu fi hadzal bab kadal adabu an yakuna nisfal ilmi. Wa fi riwayatin kadal adabu an yakuna thulutsayil ilm. Faqaddamul adab qabla al ilm. Naam, hadhihi min ba'dhi mizatil mulazamah. Fa adhunnu la tukharriju ahadun minat turuqi wal manahiji. Naam, ulama al ummati illa hadhihi tariqah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, nasta'dinukum nahtaju an nusafir ila Sulu wa nasta'fu minkum ala qisari baqaina ma'akum. Insyaallah naltaqi maratan ukhra aw tazuruna ila Karanganyar ila Ma'had Salman Al-Farisi. Naam ya ustadzana. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan katsiran.
Jazakumullah khairan katsiran. Wallahi ustadzuna wa syekhuna hada yukrimuna katsiran hatta nastahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.